ассалому алайкум дӯстон, мардам, хонахарои муҳтарам, подписчикои канали хонаҳои душанбе. ҳамин каналам медонем ки канали хонаҳои душанбе фақат душанберо дар назар дорем азиз. яъне ки кадомитон хонахараи душанбен, кадомитон хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои душанбе дорен ё ки ягонтан мисол хонаи фурӯшӣ дорен, мақсад навора тамошо кунед бачаҳо азиз. баъдан барои реклама дар WhatsApp муроҷиат бикунед. имрӯз 24/07/2026 хонаҳо аз душанбе арзонтарино шуда дӯстон навор кардем. курси доллар, евро, рубл дар рӯи экрани шумо аз бонки эсхата мондагӣ дӯстон. хонаҳоятонро роӣ кунед дӯстон, ё ки омода ай пеш қонуну қоидааш қатъи навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. ман навора шурӯъ мекунам дӯстон. айкиҷо хона дар кортонай таги комментария нависен. дар ҳамин навор лайк кунен, дар канал подписатсия кунен. видеоро дӯстон шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ бордор азиз, нигоҳ кунед ака. хонаи назди ҳавлигӣ 385,000 сомон арзиш дора. як хонагаҳай 4 сотиқ замин дора, 112 микрорайонда қарор дорад дӯстони азиз. ҳавли фурӯшӣ 4 сотиқа, яъне ки духонага, кухни, ҳаммом дар дарунаш. 112 микрорайон пеши релакс 2 километр дуртар. WhatsApp-да бинависен, видео ҳам мақсад роитон мекунад. рақамҳои 2552 муроҷиат карда метавонен. қисми дохили хонаҳо дӯстон 60 квадрат ай. ду хона 60 квадрат мешавад бачаҳо азиз. 4 сотиқ замин қатъӣ 385,000 сомон. шаҳри душанбеда дохил мешавад дӯстон. боқимонда маълумотро занг зада бигиред дӯстон. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар душанбе дар ноҳияи Сино дар доми Мастерок қарор дорад дӯстон. доми Мастерок, доми 20 этажа. хонае ки ман навораш кардесам, хонае ки мо дар равон кардан дар этажи 14 қарор дорад. ду хонагаҳай 54 квадрат. арзиши хона 200,000 сомон бо муомилаш хати дӯстон. 200,000 сомон муомила дорад. рақамҳои WhatsApp ахираш 5303 да занг занед дӯстон. маълумот лозимтон боша бигиренаш. дӯстони азиз, боз ҳастаи хонаи назди ҳавлигӣ, ду хонага, 4 сотиқ замин, деҳаи Меҳробод, 460,000 сомон дар душанбе дар деҳаи Меҳробод. ҳавли фурӯшӣ деҳаи Меҳробод. ориентир баъди канечкаи маршруткаҳои 26. беморхонаи дармон 2010. ду хонаи 6x3, кухни 4.5x3, ҳаммом, ҳоҷатхона дарунда. шаҳри душанбе деҳаи Меҳробод. арзиш 460,000 сомон. духонагаҳай 4 сотиқ замин. рақамҳои ахираш 4600 да метавонен занг бизанед, боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. дӯстони азиз, нигоҳ кунед ака. ҳамин хонара инҷа мақсад как замин бигем хато намекунем. ман навораш мекунам, гӯш кунед дӯстон. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Бустонқалъа, деҳаи Хушобёни 2. 430 та арзиш, 10 сотиқ замин, 2 дар хона. рақамҳои телефон, рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрани шумо метавонед боқимонда маълумотро бигиред. 2 хона, 1 кухни. хона техпаспорт дора. масҷид 350 метр дур, мактаб, духтурхона 800 ё ки 900 метр, ай груби 1 километр бачаҳо азиз. кредит дода намешавад. ай бозори Ҳоҷи Шариф тақрибан 3 километр дуртар. ҳавли ҳамвор, ҷойи обӣ, 430 та, 10 сотиқ духона. марамат занг занед.
دوستان عزیز، خانه نزدی حولگی فروشی در شهر دوشنبه 3 کامناتگه های 1 سوتیق زمین داره. شهر دوشنبه ناحیه فیردوسی بچه عزیز. 3 خانگاه обши 3 خانه دوستان 64 متر کвадрати برادر عزیز. در دوشنبه ارزش 550,000 با معامله میشود. ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه. کانالیزاسیا داره میگه بچه عزیز. کانالیزاسیا داره. 1 سوتیق زمین خیلی کمتر هم باشه، نکی خیلی خانه ها حالتی بهترین در قرار داره. 3 کامنات 64 کوادرات. رقمای اخیرش 4 تا 0 ده. باقی مانده معلومات را دوستان بگیرین. دوستان عزیز نگاه کنین، خانه نزدی حولگی فروشی نوبتی در ناحیه رودکی در فابریکا لنینگراد جماعت شهرک ترسونزاده دهه جلالالدین رومی در قرار دارد. دوستان 6 در خانه های 9 سوتیق زمین داره. نرخش با مصلحت. اینا واتساپ اخیرش 91 13 حاضی زنگ زنید. دوستان ویدیو را تماشا کنین. دوستان عزیز مرامد، کوارتیره فروشی 557,000 سومون ارزش. 3 کامناته کوارتیره دوستان عزیز. 3 کامناته کوارتیره در اتاج دهم مساحت 64 کوادراتی در دام مسترو قرار دارد. دوستان عزیز چیزی هست میگم تون دوستان. واتساپ شا زنگ زنید رقمای 43 43 ده. خب خانه در دومی مستیراک لیفت داره، او داره، سویت داره، اتاج دهم دای. التماس کنکرنی خریدارو زنگ زنین، بیهوده ناراحت مون نکنین. 3 خانگاه 64 کوادرات اتاج دهم مرامت رقمای 43 43 را زنگ زنین. 557,000 سومانی. دوستان عزیز کوارتیره فروشی را نگاه کنید. کوارتیره فروشی 429,000 سومون. حسابی که بعضی خانه ها معلومات ها در روی اکران نیست، ما در برش گپ میزنم گوش کنید دوستان. 429,000 دو کامناتگه اتاج یکم مساحت 50 کوادرات ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه. دوستان عزیز ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه. نکی سروش نایبت فروشی میگه. گیپرازم محله چیمتپا نواسرویکا داکمنت نکی شرطناموی ремонт نو کردگی دو خانگاه پالنا سنی میگه. دوستان عزیز رقمای 92 50 ده یگان سوالای ایلوگی باشه زنگ زد بگیرین دوستان. دوستان عزیز کوارتیره فروشی است که در دوشنبه در ناحیه رودکی در فابریکا لنینگراد قرار دارد. دوستان در اتاج ششم دو خانگاه 56 کوادراته 390,000 ارزش انشالله با معامله. رقمای دستی واتساپ روی اکران شما. نزدیکی کالج چهارراه لبی راهی کلان. خب مکتب مسجد خلاصه هست.
наздикии канечкаи маршруткаи 41 ин тарафо 45 48 ам мегзарад дӯстон, баъзе автобусҳо мегзарад дӯстон. хулоса ки ами шоҳроҳ айда ами роҳи калон да қарор дорад дӯстон. 390 000 сомон 56 квадрат марамат лозим бошад, занг бизанед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатии мо 415 000 сомон дукомната квартира дар этажи якум масоҳати 48 квадрат дар поёни корвон 48 квадрата этажи якум ду хонага 415 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, яъне ки ноҳияи Фирдавсӣ. ду хонага 48 квадрат этажи якум, доми 3 этажа, хона дар этажи якум. азиза, хона пони ремонт дора, кухни гарнитура азиза, қолин дора. хона ай корвон 500 метр дурӣ дора азиза. об свет мактабшам 500 метр да мақсад қарор дорад, дуртар азиза, шаҳри Душанбе. дӯстон, навори мо тамом шид. чизе ки буд ҳамаша мо мондем. раҳмат ки моро тамошо кардем. хонаҳои Душанбе буд навор кардем. касе ки хона дора ай канал хонаҳои Душанбе зиёдтар савдо мешавад, чунки хай тамошо мебисорай. зинда бошед бачаҳо.